Ashley is doing a really great job today. We are at the 9th rack and she's still the breaker. Ashley 是教最红的选手，主场优势太明显。Versus 8. From 0 to 8, you guys turn the table. That's amazing. 决胜局不看了。他有球权，不会失误的。这一局他一定会赢。杨哥的心理素质比嫂子还好，决胜局都不看了。才不是呢，他是不敢看了，紧张了他。那我看。杨哥，你真不看了？客人还有10分钟就要到了，准备一下。装。On competitor for the championship, no matter who's out in this round. Although she's at a very young age, but her mentality is very tough comparing to her peers. 你说这两个解说员叨叨叨叨叨叨，干扰不干扰他的情绪啊？解说都不在现场里，但是吧，他们主场压力大。你看那个 Ashley， 她一进球，掌声、欢呼声多大呀！一到我姐就会叫唤的。问你哥的，你就不懂。不会的，无论环境是什么样子，对他都没影响。还不错，你表现都不错。有一回，隔壁桌打架，警察都来了，
他照练不误，这点客场劣势不算什么。啊？我对他的这一点还是很放心的。哎，这倒是，我姐平常看不出来，但是一到比赛就跟个机器人一样，一点表情没有，绝了。易阳，好久不见，好久不见。来，进来说吧。咱们俩之间就只能聊工作是吧？最近怎么样？啊，还行。来坐。你可别装了，你呀，爱情事业双丰收，真羡慕你。来，你看一下，这是我几家球社的资料，国内那家还在装修，以后准备做分社。Ashley is worried now. If Yingguang wins this rack, it will put an end to Ashley's journey in this tournament. The last ball if she misses this. That means she'll give all the chance to Ashley. You play so good. Thank you. 9-8. The winner is Yingguo from China. 太棒了，嫂子出线了，一个球没丢，直接拿下最后一局出线。知道了。怎么担心女朋友了？从来没有担心过。他不仅这次能夺冠，往后还有拿下世界积分排名第1的实力。来，恭喜！